चल कौन रास्ता ढूके नहीं बोलतो आज विश्वकर्मा पूजा बा 10,000 पर ले ले बा था जान पिए रास्ता ही हमें बुझते पारছি না भाई ওই वो लड़का बैठे है देखो उसे पूछी भाई कौन रास्ता भाई আমি একটা কথা বলবো দাদা? हाँ बोलो না বলে তুমি রাগ করবে। रात को बोलो তা ঠিক আছে তাহলে বলছি। এ তোমার যদি আমার মনে যদি কষ্ট হয়, अरे भाई हम तो सर रास्ता पूछ रहे मेरे को से आए बात नहीं तू रास्ता बोलना कहाँ जाता है रास्ता আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি, কেন মনে কষ্ট পেও না, মনে আঘাত পেলে কিন্তু আমাকে বলবে না। যদিও বাই চান্স রাগ হয়, রাগ কন্ট্রোল করে নেবে। तो सब रास्ता पूछनी है पूरा हिज्जे हमारी ना पूछ আরে দাদা রাগ করো না। এটা ঢালাই রাস্তা।